Wansa khoroksa Nani Gopal Devnath ni mongoi News on Time Tripura channel ni bisingte live phayai bo Bubagra te Tiprasa bosong ni yafang no tui podre pot kok sawai Tiprasa bosong no chikon kai phunungna naikha te bini kok ni bising Tiprasa ni rajbongso rok no bo jat chikon khotriyo ya apte hai hine bo sana nai mani nukjaka bini kogo te Bubagra ni phacingo oma haibo majra berman klaika Bubagra Tiprasa bai wansa ni bisingo borona sakagai rajniti thangna nai apte hai podrepot faltu koksil jamani nukjaka tini no video tui je bo je Bubagra ni te Tiprasa dofani bosong no tui je bo koksil jamani aborok busuk kubui aborok no tui tini no video sing kisa discuss khalen Mia Bangladesh ni phanya wansa petwa se Bubagra no mokol koi tini bosong no tui borong oma hai kok order saitung borong abo hai kok sanani sahos mamani karon ka chin borong ni bisingo thansa kri thansa to ni bangi kri ga chin borong ni bisingo tabuk phano sing chini je real identity non sing saimia chini yafang chini yarung chini mukumu hukumu chini laibuma aborong no sing kaham ga saimia ni bangi no sing tini identity crisis ni bangi sing problem face kai tung aru identity crisis ni bangi no tini sing thansang maya আর থানসাং মায়ানি বাগিনা বুইচুনো যে বর্ণি মদিকে থংনা সাকনা গাকাই হিন্নানি তে জেক সানানি সাই দংমান উ ওয়ানসা ব বিনি ভিডিও ni bisingte কয়েকটা কুইকশন Bubagrano টার্গেট খাই খাইয়া বিনি আ কুইকশন রংনি জবাব তিনি নো ভিডিও ni bisingte চিংরিনাই তিনি নো ভিডিও ওয়ানসা ni আরো সদস্য সগইয়া আবা আসক ম্যাটার খাইয়া তবে তিনি নো ভিডিও যত Tiprasa ni অরন সগইনান দরকার তনি বাগে হিংকাবা চিনি লাইভ বুমানো সাইমিয়ানি বাগিনো সং বুইবে থংজাগৈ ফাইয়া tabungni je youth tabungni je sikla sikliro dofani bagai hani bagai je samung tangnani bagai sakthari tong जों जदि chini mukumu hukumu chini history no जों saimiang tanga baike जों buibe fight khanya baike जों ain mote जों jiti manai ba joli mani ba bukha dukho nangmani kolmukti shokor mani asuk ba sining yable ain mote thanani kai history no saimana nangai u wansani kogo puilano kaisa sungmari kasai phaiman nukjaka Bubagra mane Tripura ni rajbongso abo Chandra bongso jat kotor dahine abuni simple answer ka yes chini lai buma mukumu hukumu aborongno sing cheri naikhankai sing saimano je Tripura o 184 jona raja শাসন খাইথাঙ্গা abuni proman sing kwangma jagano mani tongo jotun sala ek number ka chini rajmalawa e bibhinno bharatiyo itihas rogo abuno karibo je Tiprasa bongso je jat kotor কুচুক বংশনি চন্দ্র বংশ মানে মোটাই বংশনি ফাইমানি আবুনি যতনলে প্রমাণ নংখা মহাভারত ব খুরজাজাক দङ রাজমালাও তো খুরজাজাক দङ ন দङ মহাভারত ব খুরজাজাক দङ যে জজাতি রাজানি হইতে যে চিনি বংশ ফাইমানি চিন Tiprasa বসং ফাইমানি যে Tiprasani কালচার যে হাজার হাজার বসনি গজাম আবুনি প্রমাণ মানো जों যে চিনি সুব্রাইলং উনো গুটি রক আয়াং পিলা গাবতা মুরা যে চাকরাকমা মতাই দङ মানে আরো রগ আবুনি হইতন সাইমান যে চিনি Tiprasani যে বংশ চিন Tiprasani যে মুকুমু হুকুমু বুসুক হাজার হাজার বসনি গজাম পইলানি কুইকশনো কোনো প্রবলেম কरै কোনো কনফিউশন কरै Tiprasa চন্দ্র বংশ হইতে ফাইমানি Tiprasa বসং জাত কতর বসং মতাই রংনে হইতে ফাইমানি বংশ abuni bagai Tiprasani নিজস্ব রাজ্য দङ Tiprasani নিজস্ব রাজা দङ Tiprasani নিজস্ব হা দङ মুকুমু হুকুমু শাসন যত Tiprasani নিজিনো দংমানি আপনতেইতে কোনো সন্দেহ করে আওয়ানসা সংমানি সেকেন্ড কুইকশন আবো বেলাইনো কন্ট্রোভার্সিয়াল কুইকশন আওয়ানসা সংপিও Bubagra মানে Tiprasa রক যদি চন্দ্র বংশ জাত কতর হনখাই তমনি বাগি ট্রাইবেল নি ক্যাটাগরি ও খবজাক ইন্ডিয়াও কোনো রাজবংশ করে ট্রাইবেল এবা এসটি ক্যাটাগরি ও খবজাক নাই Tiprasa রক আবুনি বাগিনা এসটি ক্যাটাগরি ও খবজাক Tiprasa রক জাত কটরিয়া Tiprasa রক জাত চিকন সামিয়া হিনে ফুনুনা নাইখা Tiprasa বসং বুনি বসং হাই আতমসা কসগই কবন ফাইমানিয়া আবো মোটাই রংনি হইতে চন্দ্র বংশনি হইতেছে ফাইমানি চন্দ্র মানে তাল অনি বাগিনো চিনি লাইফো মানে চিন Tiprasani langmawo talni important oneng no tumo जों ताल बेखाय जे जों चिनि मास no gonibo जों चिनि root bai kisa chali thanga tabungni jorao Tiprasa rungni jotnhala kotor problem tom saidaman number 1 problem ga chini identity crisis ngka sinimung korojak जोंङो हानि नफां दंमानि दिनै जोंसे चिनि हावा बुइबाय सातक पितक खाजागै जोंसे माइनरिटी हिंगै जोंसे बुनि केसेन हिंगै दंहा तमनि बागै कारण जों चिनि सिनिमुंनो जों पगै थाङा जों चिनि याफांबाय जों सालै थाङा थि बालुगियाखौ 4-5 বছর सिगांनो चिन बरंनो बिसिंगनो एलुमेलु उंजाक साहा लाइजाक Tiprasa बोलते बाक्सा बुजिवो सुदो देबरमा रक्सिंनो Tiprasa हिनै किन्तु आबो
ঠিক ya abo chin borokni bisingo sing khagjagui tonga Tiprasa mane abo sudo deborma simia Kokborok mane abo sudo deborma ni kok ya deborma kok jomatia kok riang kok Tripura kok koloi kok abo hai hini kuno kri aborok joto kaisa dialogue simise chini kok ngha Kokborok chini bisingo je tongmani je deborma jomatia riang nuatia halam abo hai rok je tongma jati hinjagya aborok no hino gusti se hinjago chini jati khenka chini community kha Tiprasa obose unfortunately tini satai klayo chini borok rok je Upojati hinjangmani ni phainai boromse phaye Tiprasa ni kapalo thedi dika Upojati hine जों निजिनो कुनु Tiprasa निजिनो Upojati हिदा hin Upojati शब्द अब Kokborok da अब Kokborok ya राजानि जुगनो जों Tiprasa नि चिनि सिनिमुं पञ्चतिपुर हिने उल्लेख मान तिनी जे Tiprahawनो Tiprasa rok Upojati hinjangmani tribal ST hinjangmani अब Tiprasa rok निजिनो हिnya अब फाटनि फाइने बरक से उ जखन त्रिपुरा भारत बाय जुग रिखा भारत सरकार बो त्रिपुरानि लगे अनेक दुखा खाय आबनो कारे खांग्रायनि कक्त सानन न हामिया बरनो जेनो तंगनानि रिखा जानानि रिखा बनो तिनि तत्रा सेबुइ तंखा याफानि तक्सास मकल सुचिगै तंखा बुजिनासिदि खांग्रायनि आकल बसक सित्रा आवानस जे तिनि बुबाग्रानो सावो नों जदि राजबंश अंकांकाय नों Upojati माया आर जदि नों Upojati गसिकांकाय नों राजबंश माया बुबाग्रानो जे अमाहायके कक सानन साहस मानो आबो मामानि कारण खा चिन Tiprasa रक थानसा करेनि बागै आर चिन Tiprasa नो थानसा सबायनाय बो उ फाटनि फाइने वानसा रंनो ब्रिटिश रक जेमन इंडिया नो हिंदू मुस्लिम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अबाहायके सका क्लांथाम पाइथागा आसंना साचिनाय Tiprasa रकनि लगे बेलायनो दुका थका इंखा त्रिपुरानि राजा जदि ते बिसिंनि बिसिकताम जदि कथां तंलांगो गाय Tiprasa रकनि अवस्था तिनि अबाहायनि याखामो त्रिपुरानि शेष राजा जेफ्रु थेग्या आबोनि उननि सिमनो चक्रान्त आरम्भंखा इंते Tiprasa रकनि त्रिक त्रिका जत मुकुमु हुकुमु इतिहास रंनो विकृति नाम खिगा प्रानि इतिहास जदि साइमानानि गाय Tiprasa सैमानि इतिहास नो परिना नांनाय पाथो गासं सानाय दिनि नो भिडियो जदि नंने बागै इनफॉर्मेटिव उंगै तंगा दिनो शेयर खाना तापक दि बरक ताबो सियाखौ दंगो बरं साइमानन दरकार चिनि मुकुमु हुकुमु चिन संस्कृति न अप्रोच चिनि बरंनि बिसिंग थांजा फायनाय सुदु पॉलिटिक्स ते रां बाय सिमि चिन बरंनि बिसिंग थांजा फाया थांजा फायना बागै जों चिनि आइडेंटिटी चिनि रूट न से जों रमना नांनाय